विभिन्न बाजारों में प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ चला अभियान। सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर शुक्रवार को खालपाड़ा के एमआर रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर भारी संख्या में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए। मालूम हो कि सिलीगुड़ी नगर निगम विभिन्न तरीकों से शहर के विभिन्न बाजारों में प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं सिलीगुड़ी नगर निगम इन प्लास्टिक कैरी बैग को रोकने के लिए विभिन्न रणनीति भी बना रही है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी कई बार शहर के विभिन्न बाजारों में प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ छापेमारी की गई थी, लेकिन कुछ बाजारों में अब भी प्लास्टिक कैरी बैग बिखरे पड़े हैं। इस मामले पर सिलीगुड़ी नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर मृगांगदी ने कहा कि उनका प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग बंद करने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। আমাদের এই খালপাড়াতে চলছে খালপাড়া একদম যেখানে সামসাই হাই মাদ্রাসার এখানটায় তো এখানে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ আছে, সেগুলোই আমাদের এখান থেকে বাজেয়াপ্ত করার কাজ চলছে আপাতত। অফিসে অফিসিয়াল প্রসিডিওর হওয়ার পর আমাদের স্টোরে যেভাবে জমা করা হয় সেভাবেই জমা পড়ে যাবে। আমাদের ক্যাম্পেইনিং তো চলছে, আর এভাবে আমাদের যেখানে যেখানে ইনফরমেশন আছে আমরা সেখানে কাজ করছি। এখন প্রসিডিউর যেভাবে চলবে সেভাবেই আমাদের চালাবে। দেখুন, এগুলো অফিসে আমি জানাবো, অফিস থেকে যা বলার বাকিটা বলবো। এখান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, এগুলো অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারপর এখান থেকে সিজার প্রসিডিউরের মাধ্যমে এগুলো স্টোরে পাঠানো হচ্ছে।